आदाब, मैं हूं असलम परवेज़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया ने तलबा को बेहतर इंसान बनने का दिया मशवरा। वज़ीर आज़म ने कौमी यौम साइंस पर पोस्ट बजट वेबिनार से किया खिताब। और मरकज़ी वज़ीर तालीम ने नई दिल्ली में आलमी किताब मेले का किया इफ्तिताह। और अब ख़बरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 99वें सालाना जलसे तक़सीम असनाद से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी तमाम तर तनऊ और रंगारंगी में हिंदुस्तान की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि आपके हम जमातों में बहुत से ऐसे तालिब इल्म होंगे जिनके ख़ानदान या गांव का कोई भी उनसे पहले यूनिवर्सिटी की सतह की तालीम हासिल नहीं कर सका होगा। ऐसे तलबा बहुत होनहार और मेहनती होते हैं। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बड़े जोश व खरोश के साथ यूनिवर्सिटी आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं जिनके सबब उनके अंदर एहसास कमतरी घर कर जाती है। ये असातिज़ा और दिगर तलबा की ज़िम्मेदारी है कि वो पहली नस्ल के ऐसे तलबा की हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा कि हमें तमाम ज़बानों और तहज़ीब व तमद्दुन की इज़्ज़त करनी चाहिए और हमेशा अपनी जड़ों से वाबस्ता रहना चाहिए। यहीं से इख्तरा की सलाहियत और तख्लीक़ियत पैदा होती है। उन्होंने तलबा पर ज़ोर दिया कि एक नए हिंदुस्तान और एक नई दुनिया की तामीर के लिए बड़े ख्वाब देखें और उन्हें शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुसलसल कोशा रहें। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी शिक्षा और रुझान के अनुसार आप सब अपने करियर का चुनाव करने जा रहे हैं। लेकिन यदि आपका सपना केवल अपने करियर तक सीमित रहेगा तो आप सब अपने साथ और समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आपकी सोच का दायरा और आपकी जिम्मेदारी कहीं अधिक व्यापक होनी चाहिए। आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि नए भारत और नए विश्व के निर्माण के लिए आप नए सपने देखिए और बड़े सपने देखिए। बेहतर इंसान बनना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। जीवन में बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना इससे भी बड़ी बात है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी यौम साइंस पर तकनीक के इस्तेमाल के ज़रिए रहन सहन को सहल बनाने और सलाहियतों को बरूए कार लाने के मौजू पर एक पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब किया। ये 12 पोस्ट बजट वेबिनार्स की सीरीज़ का 5वां वेबिनार था। इसका अहतमाम हुकूमत ने मरकज़ी बजट 2023 में ऐलान करदा इक़दामात के मुअस्सर नफाज़ के सिलसिले में मशवरे और तजावीज़ हासिल करने के लिए किया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अपने शहरियों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुसलसल बाअख्तियार बना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने में आसानी पर जोर दिया गया था। इस साल टेक्नोलॉजी और इंसानी राब्ते को तरजीह दी गई है। वज़ीर आज़म ने डिजी लॉकर फैसिलिटीज़, कौमी डेटा गवर्नेंस, माली उमूर की तकनीकी खिदमात, मिशन कर्मयोगी, ई कोड्स और 5G से मुतल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार किया और आवाम से इन उमूर पर चर्चा करने और मशवरे देने की गुजारिश की। मेरा बहुत आग्रह है कि आप 21वीं सदी जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है, उसको हम जितना जल्दी फैलाएं, जितना जल्दी सरल बनाएं, जितना जल्दी जन सामान्य को एम्पावर करने वाला बनाएं, उतना देश का भी लोगों का भी कल्याण होने वाला है। आलमी किताब मेले का इनेकाद प्रगति मैदान नई दिल्ली में अमल में लाया गया है, जिसका तलबा और असातिज़ा को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये किताब मेला 9 दिनों तक चलेगा। मेले के दौरान आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौजू पर कई अदबी और सकाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। ये 31वां नई दिल्ली आलमी किताब मेला है। इस आलमी किताब मेले का इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने 25 फरवरी को किया था। यहाँ 2000 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं और इसमें 1000 से ज़्यादा किताब पब्लिशर्स हिस्सा ले रहे हैं।
انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گوہاٹی G20 اقدامات کے تحت ایک پائیدار مستقبل کے لیے ایک اہم اسٹارٹ اپ پر کام کر رہا ہے۔ IIT گوہاٹی کے اختراع کاروں نے ایک خصوصی M40 گریڈ کنکریٹ کا استعمال کرتے ہوئے 3D پرنٹ شدہ سیکورٹی پوسٹ کی تعمیر کی ہے۔ اس میں صنعتی فضلہ، ریشوں اور کیمیائی مرکبات شامل ہیں جو کنکریٹ کے مرکب میں اس کی خصوصیات کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈوڈا سرینیواس، دھروتی ماندے اور اکشے ساہو نے میکینیکل ڈپارٹمنٹ IIT گوہاٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر برانچی پانڈا کی سرپرستی میں اسٹریٹیفائی 3D پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے اسٹارٹ اپ شروع کیا۔ انہوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت ویژن کے مطابق تیار کیا ہے۔ تلنگانہ میں اختراعی ماحولیاتی نظام کو مستحکم کرنے کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے یونیسیف انڈیا کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیا ہے۔ جلد ہی حیدرآباد میں ایک خصوصی اختراعی مرکز وائی ہب قائم کیا جائے گا۔ یہ ان طلباء کی ضروریات کو پورا کرے گا جو کیریئر میں طب، انجینئرنگ یا قانون کے علاوہ کاروباری اور اختراعی ماحولیات سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ وائی ہب کا فریم ورک کچھ مہینے پہلے شروع کیا گیا تھا۔ اس پر IT کے وزیر KT راما راؤ نے کہا کہ یہ نوجوانوں اور اختراعی ماحولیاتی نظام کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ہمیں یونیسیف کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے خوشی ہے کہ طلباء اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی اختراعی اور کاروباری شخصیت کو فروغ دینے کی کوششوں کو تقویت دے سکیں گے۔ اس مرکز کا مقصد ہر نوجوان کی خدمت کے لیے اسکولوں اور شہری تنظیموں کو شامل کر کے اختراع کو فروغ دینا ہے۔ مرکزی وزارت تعلیم نے تعلیمی سال 2023-24 کے لیے ہندوستانی شہریوں سے حکومت سلووینیا کی طرف سے پیش کردہ اسکالرشپ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ یہ اسکالرشپ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور PhD کے طلباء کے لیے ہے جو اپنی تعلیم کا ایک حصہ سلووینیا کے کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے سے مکمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ خواہش مند امیدوار ساکشات پورٹل کے ذریعے آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 مارچ ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے میڈیا کوآرڈینیٹر اور پبلک ریلیشن آفیسر ڈاکٹر احمد عظیم کو وگیان بھون دہلی میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں دہلی گرو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر عظیم کو تعلقات عامہ اور ابلاغ عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس سے پہلے وہ تقریباً 14 سالوں تک الیکٹرانک میڈیا میں بطور صحافی کام کر چکے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ نے طلباء کو بہتر انسان بننے کا دیا مشورہ۔ وزیر اعظم نے قومی یوم سائنس پر پوسٹ بجٹ ویبینار سے کیا خطاب۔ اور مرکزی وزیر تعلیم نے نئی دہلی میں عالمی کتاب میلے کا کیا افتتاح۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔